Merci beaucoup, Dragon. Merci beaucoup. Qu'il faut qu'il voit l'ignoment. Il m'a fait ni tignate. Vraiment, il m'a fait ni tignate. Mais quand dongili kono na yoro kelen de yaje. Ni politique yibi, il se ka wuli. Mais ni danga yibi, il te wuli de. Wallahi, danga mayede. Danga de aras bachi bi. Ka potisson zone. Ku neni kabla nyana. Ku neni amuso na do nyana. Ku neni ya famia bala a flow ni ɲɔgɔn cɛ. Ku neni bɛɛ ɲana ka tila ka kɛ olu ka jɔn ye. Danga do. Sinon politiki bɛ mɔgɔ bin i bɛ wuli. Politiki bɛ mɔgɔ bin i bɛ maloya. Politiki bɛ mɔgɔ bin i bɛ sewa. Mais danga de arasiba ci bi a tɛ wuli. A y'a fa nena bɛɛ ɲana ka da tigɛ a ba la an bɛɛ ɲana. Arasiba ci di sakoba. E masa. Ala ni ce. An bɛ Ala fo ka Ala barikada. Anw y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲana yan ko anw ni arasiba ci ka kɛlɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ. A ko di ko mɔgɔ mun ye jamana nafolo buruja k'an k'olu sutini anw ko k'an tɛ don o la. Arasiba ci y'aw fɔ anw ye bureau kɔnɔ. A ko mɔgɔ minnu ye tiɲɛni kɛ a k'an k'olu sutini ko Mali ko in ko dangadenya tɛ dɛ ko bɛɛ k'i ta minɛ. Anw ko n'o kɛra o ye hɔrɔnkolondenya ye an tɛ taa o sira fɛ. Politicien ninnu man ɲi dɛ. O ye wulujugu bila ka kule ka wulujugu bila ka bo fara k'u fa n'u ba neni k'u ka kabila neni ka don f'u ka famille la. U ma foyi fɔ u ma kɔrɔtɔ foyi. U y'a to yen a kulela ko wulu fɔtɔ. U y'a ka bana yɔrɔ ɲini bana min b'a la ja sɛgɛn don bana min b'a la ja wariko don. U ye dɔɔnin don a da kɔnɔ ka sɔrɔ k'a filmer. I bɛ sa an ka jɔnya la sinon an bɛ bɔ n'i ye. Arasiba ci di sakoba Ala ka hinɛ la k'i da yɔrɔ sumaya. Hali nin kɛra malo bobaraba ye dɛ. I sigilen bi malo kɛnɛ ka bɛɛ ɲɛna. Mɔgɔ minnu y'a tiɲɛ i bɛ k'olu de dɛmɛ ko élection ka kɛ. Mɔgɔ minnu y'a tiɲɛ Asimu ninnu na k'u b'a dilan Sogɛl nana k'u b'a dilan i y'a faamuya bala i bɛ bo fɔra la ko élection ka kɛ. O kɔrɔ tɛ ko an ka taa an kun ci kogo la. A tɛ passé dɛ. Mɔgɔ halakilenw jugu sago k'a bɛɛ tiɲɛ ka nafolo bɛɛ suɲa. Olu de bɛ bo fɔra la bi ko élection ka kɛ. Aw y'a tiɲɛ anw bɛ ka na dilan. A preselen don o ma ko élection ka kɛ. O tuma danga de b'an kɔ wa? Danga de b'an kɔ wa? Walima an bɔra an ba kɔ la ka bin ya? A tɛ passé dɛ. Hali u tɛ maloya. Yani n ka taa ɲɛfɛ k'an kanubagaw fo. Mɔgɔ minnu bɛ an ka vidéo ka aimer ka commenter ka partager n ka foli belebeleba bɛ aw ye. An bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya. Mati Sila k'i fo. Zeska Mete n ka foli belebeleba bɛ ye. Dindi Jalo k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Matu Jawara k'aw bɛɛ tu fo. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo sanfɛ fo duguma. Duguma fo sanfɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo. K'an ka musokɔrɔba ɲuman fo. N'a ye n fɛrɛ bɔ n ka musokɔrɔba ɲuman. Tanti Maimuna Kamara depuis Amérique. An ma deli ka ɲɔgɔn ye. An tɛ bɔ dugu kelen na. Cela veut dire que hali an tɛ bɔ jamana kelen na. Tanti Maimuna Kamara. Mais fini baden. Ale de ka fini filɛ nin ye. I bɛ Ala kali k'a fɔ k'a bɛ n ka tayi dɔn quoi. Tanti Maimuna Kamara. Ala ka i sara. Cela veut dire que Ala kana nafolo, Ala kana ta yɔrɔ langolonya. Ala ka sara kɛ mijani ye. Vraiment, i ye faso in kanu. Wallahi ne ba Ala k'i sara. Fasoden ɲumanw. Tanti Maimuna a y'a seko kɛ bɛɛ lajɛlen ye. Tanti Maimuna Kamara. A ye fini min bila ka na di a bɛ den 200 bɔ. Bɛɛ lajɛlen ka Tanti Maimuna fo. Ka casquette bila ka na. Ka finiw bila ka na. T-shirt nin filɛ. Nin bɔra Amérique de ka na. Marque ka bɔ Amérique ka na an ka musokɔrɔba ɲuman. Mun kosɔn an bɛ sira ɲuman min kan. Ne y'a fɔ aw ye yan aw kana pressé dɛ. Ni pressé i bɛ sira jugu cɛ. Maaw bɛ kɛ maa fɛ kun dɔ de la. Maaw bɛ tugu mɔgɔw kɔ kun dɔ de la. Maa tɛ kɛ maa. Cela veut dire que maa tɛ kɛ maa fɛ gansan. A ye taa dɔɔni dɔɔni. Ni pressé i bɛ sira jugu cɛ. Ni pressé i bɛ k'i ba sinamuso sago ye. Ni pressé i bɛ kɛ, cela veut dire que i bɛ kɛ jugu sago ye. Tanti Maimuna Kamara k'i fo duloki filɛ nin ye. A ye minɛ n ka tayi fana don. A ye minɛ a bɛnna. N y'a don ka taa baarakɛyɔrɔ la. Mɔgɔw ko i ka fini ka ɲi dɛ. N ko nin bɔra Amérique de. N ba ɲuman dɔ bɛ Amérique. Tanti Maimuna Kamara. A ye nin caman de bila ka na.
ntereka ye n wele n kanu ɲɔgɔnw ye dɔw yɛrɛ ko non ko cɛ ko n ka dɔ di olu ma dɔw ko n ka dɔ di olu casquette baara ɲuman o de bɛ maanifin kɛ maaba ye wa nin sira in foyi t'an bɔ nin kan ka bɛɛ lajɛlen fo la vérité kɛnɛ cɛ ani muso ka bɛɛ lajɛlen fo anw ko maliba ni ala na kira sɔnna an bɛna kow lamaga nin tile fila la hali a tɛ mɛn anw ta ye kɛwale de ye dabara tɛ an bɛna baara kɛ nin tile fila la a bɛ ye de a bɛ lakali dabara tɛ c'est ça la famille anw tɛ bo kɛ ka tila k'an sigi ka dun anw tɛ fɔnɔ ka tila k'an sigi ka dun Dani Junior k'i fo k'i waleɲuman dɔn Zeska mete n ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen ye ne balimaw bi n sigi kun ye faso kumasuludenw mɔgɔ minnu y'an faw faga k'an baw faga k'an ka kabila faga k'an ka nafolo suɲa waati min na olu tun bɛ fanga la o ma miiri jamana kɔnɔdenw ka kɔngɔ la waati min na olu tun bɛ fanga la o ma miiri an ka kalan na waati min na olu tun bɛ fanga la o ma miiri an ka ɲɛtaga la bi ko bɛna bo fara anw ɲɛna yan a tɛ pase dɛ Asimina ka mɔgɔw bɛ ka sunɔgɔ cogo min na Asimina ka mɔgɔw o bɛ ka sunɔgɔ cogo min na jamana kɔnɔdenw bɛ labɛn na parce que a tɛ ɲɛnabɔ fo k'an yɛrɛ ka jigin terrain kan a tɛ ɲɛnabɔ fo que malidenw ka ɲɔgɔn minɛ a tɛ ɲɛnabɔ fo que malidenw ka kan kelen fɔ mɔgɔ minnu y'a tiɲɛ ka t'u minɛ u ka so kɔnɔ k'i sen fili o kɔnɔ mɔgɔ minnu y'a bɛɛ tiɲɛ ça veut dire que k'anw faga k'an ka jamana lasegin kɔfɛ k'an bali fɛn bɛɛ la bi k'olu bɛ tila ka na anw mara hɔrɔnya kɛnɛ ka danbe kɛnɛ kan i kɛra minisiri ye i ka bilan tun ye mun ye i kɛra minisiri ye i ye mun di an ma i kɛra minisiri ye i sera ka mun kelen dilan yanni i ka taa campagne kɛ i ka baarakɛta fɔ k'i to minisiriya la n ko ninnu bolo quoi k'an bɛ ji min ni n t'a dɔn walima olu bolo k'an bɛ réfléchir ni yɔrɔ min n t'a dɔn quoi si jugu mɔgɔ halakilenw k'an ka nafolo suɲa k'u muso n'u denw bila ka taa faransi k'an ka nafolo suɲa k'u muso n'u denw bila ka taa kalan na Ameriki u denw kɛra gulɔmina ye ala tɛ ji to nɔnɔ la ka dɔ tɔɲɔ a ko e denw ka lafiya ka dɔ tɔɲɔ ko e ka lafiya a tɛ pase ala bara a tɛ pase ça veut dire que hɔrɔndenw ɲɛna ni ne ye nin hɔrɔn kolo ninnu ye don min na o tun bɛ fanga la Mali tun bɛ lahara don min na o tun bɛ fanga la malidenw tun tɛ yen don min na o tun bɛ fanga la Segu tun tɛ yen Moti tun tɛ yen nin si tun tɛ yen mais c'était une honte la déception totale n'aw kɛra ɲɛmɔgɔ ye Mali kɔnɔ ni guerre civile ma wuli k'a fɔ ma ko tu ɲɛmɔgɔ den tagatɔla filɛ a y'an ka wari suɲɛ o bɛ aw bolo ko ka tila ka n'aw bo kɛ anw kan a tɛ pase dɛ ne ye cɛ fuga a tɛ tɛmɛ ça veut dire que hali a tɛ tɛmɛ malo bɔrɔ kelen kan cɛ fuga n'i y'a jɔlen ye i ko o mɔrɔ n'i y'a jɔlen ye i ko i y'a faamuya bali ko tunturu n'o ye Kasimu Tapo ye dabara ka bon nɛn ka di IBK bɛ e wele waati min na o ye wari sɔrɔ waati de IBK ye e wele a bɛ fɛn bila quoi s'il te plaît a bɛ kɛri bila jugu sago den dɔ bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan a bɛ kɛri bila Zeska mete mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ a bɛ kɛri bila voilà sinon bɛ n ka vidéo tigɛ sa a bɛ kɛri bila ni ne ye nin petit taille ye le petit taille ah non ko Mali de ka di nin ye nin kɛ Faransi mɔgɔ bɛ wo ci la bilahi ne ye nin kɛ Faransi mɔgɔ bɛ wo ci la ne ye nin kɛ Faransi bilahi o bɛ ko da i kan i ma segin ni min ye ka taa kuma duguw la ka taa kuma jamanaw la anw ye hɔrɔnw de ye dɛ an bɛ jamana ka ɲɛtaga fɛ dɛ a donna ta bɔra tan dɛ élection ka kɛ a dati la dɛ a donna ta ala masa k'an fa faga k'an ba faga ne bɛ kɛ e fɛ k'an kɛ gɛribu ye k'an kɛ faden sago ye ne bɛ kɛ e fɛ mun de y'an lasegin kɔfɛ mun de ye Mali ci nin jugu sago ninnu don mais a tɛ pase dɛ sɔɔni an bɛ jeunesse fara ɲɔgɔn kan bubu hali n'a bɛ mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ an bɛ taa minɛ Kasimu Tapo hali n'a bɛ mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ parce que Asimina ka mɔgɔ bɛ ka taa cogo min na olu ka suma Asimina ka mɔgɔw olu bɛ ka taa cogo min na olu ka suma le peuple souverain an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dimi bɔ malidenw na n'Ala na kɛra sɔrɔ an bɛ tagama ka marche kɛ justice ka ninnu minɛ k'u don kaso la faso den jugu don ninnu ka jugu ni Yada Agale u ka jugu ni Amadu Gofa ye u ka jugu ni terroriste ye u ka jugu ni banbantuw ye waati min na guerre bɛ an faso kɔnɔ ka wari d'u ma k'u ka taa kɛlɛkɛminɛn san
o ma miiri o don k'anw ye hadamaden ye o don u ma miiri k'anw ni lakana ka kan o don u ma miiri mais n ko cɛ nin bɛɛ kɛra ɲɛna hali a ma mɛn k'u n'u donna an kɔrɔ yan aw bɛ taa min élection ka kɛ élection ka kɛ e bɛ taa min ne balimaw an ka nin lamɛn bɛ sɔrɔ ka na jugu sago wɛrɛ bɛ yen a n'a kunkolo n'a nunbara bɛ komi ne yɛrɛ ye n'o ye Bube Mayiga ye non n ko o si tɛ se retraite ma abada o tɛ kɔrɔ fana u nata tɛ fa danga de b'u kɔ bilahi hali ni ye miliyari cela veut dire que miliyari ka don ninnu kɔnɔ bilahi o bɛ tila ka kɛ garibu ye o bɛ tila ka saraka deli parce que jugu sagow don o ni Alifa y'a kɛ o ni Musa y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o ni Alifa y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o ni ATT y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o ni IBK y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ e masa mais ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya an bɛ yan dɛ i ka wari ko tɛ i jɔyɔrɔ ko tɛ don tɛmɛnlen u ye mun kɛ kunun k'i to fanga la i kɛra anw fɛ wa k'i to fanga la i miirila wa k'i to fanga la i tun ye hɔrɔn ye wa la question est là an ka cɛ fuga lamɛn le petit taille a tɛ bɛrɛ ni ne y'a jɔlen fo a hinɛ bɛ n minɛ mais da in ka bon ka tɛmɛ a yɛrɛ jɔdama kan da in ka bon ka tɛmɛ a yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan le petit taille IBK b'ale wele de ni tɔɔrɔ b'an kan IBK b'ale wele de ni gɛlɛya b'an kan IBK b'ale wele de ça veut dire k'ale bɛ don fanga la waati min na waati mugumugu bɛ sɔrɔ Alifa b'a wele waati min na k'a kana campagne labɛn o y'a sɔrɔ waati ka kalan ka 16 milliards d'a ma a y'a bɛɛ dun le petit taille du b'a bolo faransi du b'a bolo mali la du b'a bolo moti du b'a bolo amérique le petit taille e m'i ka du feere k'a di sɛgɛnbagatɔw ma e m'i ka du feere ça veut dire que moti sera k'o dilan e m'i ka du feere ça veut dire que tɔɔrɔ min bɛ motikaw kan k'olu ɲɛji cɛ aujourd'hui tu viens du quoi le petit taille cɛkɔrɔba kunnango kalo saba minisirinin a ɲɔgɔn kunnango tɛ diɲɛ kɔnɔ e wa ninnu mana tugu mɔgɔ o mɔgɔ kɔ i bɛ lebu o mana tugu mɔgɔ o mɔgɔ kɔ mɔgɔ bɛ bɛɛ la e wa jolima ka go ka tɛmɛ hali wulumuso bo b'i kan Kasimu Tapo ɲamankanden b'a nɔfɛ yaala la ala faso kumasuluden ba kumasuluden ɲamankanden den min sɔrɔla bolon fɛ ka wolo cela veut dire que ka wolo ɲama sanfɛ ka taa lamɔ arayida la o de bɛ Kasimu Tapo kɔ tɛgɛrɛ fɔ la bi hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan a musow ɲɛ b'a la a denw ɲɛ b'a la a ka kabila ɲɛ b'a la a fa ɲɛ b'a la a fa jugu fɔlɔfɔlɔ o ye Kasimu Tapo de ye mais nin dusukasi den a filɛ Kasimu Tapo nɔfɛ f'a bɛ bo fara wa n'a ye jama ye a bɛ fɔbali de fɔ a ka bati di sakoba n'a ye jama ye i bɛ ala kali k'a fɔ i ye kelen kelen de k'a kɔfɛla la o la a bɛ bo fara f'a bɛ taa fɔbali fɔ e bɛ taa kaso la hali a tɛ mɛn e bɛ taa kaso la hali a tɛ mɛn ni ɲamankanden sununkuden wolokojuguden n'a ye jama ye a bɛ bo fara de ras bati di sakoba e sara i tɛ wuli tuguni ne y'a fɔ e ye kana dan ka kule dɛ i ju dulon sankolo la bilahi maa tɛ kɛ e fɛ parce que cɛ nil ne tun ye hɔrɔn ye mali tun bɛ kɛ anw de ta ye sini ne tun ye halaladen ye mali tun bɛ kɛ anw ta ye sini ni tun ye kɔngɔ mun ye sini kama jeunesse tun bɛ mali mara mais trop tard danaya fila tɛ kelen don o de bɛ Kasimu Tapo nɔfɛ rasbati di sakoba élection ka kɛ k'an ka jamana ci k'an balimaw faga k'an ka kabila faga k'an ka nafolo buruja jamana ma sigi araye kan ko élection ka kɛ Kasimu Tapo jugu sago e bɛ se ka taa campagne kɛ Farabugu e bɛ se ka taa campagne kɛ Kidali e bɛ se ka taa campagne kɛ n t'a dɔn yɔrɔ jumɛn mais ko ninnu bɛɛ maliyɛn dɔw miiri ko anw ye bagan de ye k'an ka nafolo suɲa i y'a faamuya b'a la k'anw faga k'anw bila ka taa tunga la élection waati sera ko bɛna yɛlɛ an fɛ ni ne Kasimu Tapo kumatɔ n bɛ sa de e masa ni se tun bɛ ne ye a kumatɔ n bɛ sanpɛrɛn jigin a kan Kasimu Tapo ni se bɛ ne ye a kumatɔ walahi n bɛ n to faransi ka sanpɛrɛn ka jigin a kan a bɛ jigin fo dugukolo duguma fo sursɔli 7 a bɛ jigin maa t'a ye maa t'a kibaruya mɛn kafiriw marabaliw hali o tɛ malo devant le peuple i ka bila ye mun ye k'i to IBK ka fanga la i miirila jamana kɔnɔdenw la k'i to IBK nɔfɛ i ye mun dilan n'olu bɛ fanga la u mago tɛ an na n'u bɔra fanga la fanga ɲinitɔ u nɛn ka di u dabara ka bon i bɛ taa kunfin bila fili kɔnɔ
anw tɛ segin kɔfɛ tuguni dɛ anw tɛ lagalagatɔ ye wa anw tɛ faden sago ye n'i y'a kɛ ka ɲa an b'i tɛgɛrɛ fɔ i kun n'i m'a kɛ ka ɲa i ka jugu sago den ya an bɛ yan saya don balo tɛ i siranna i bɛ sa i ma siran i bɛ sa mais toute façon ne fa y'a fɔ dɛ min ye ne fa ye Imam Dicko ko a taara misiri kɔnɔ mais misiri bɛ Mali de kɔnɔ misiri bɛ Bamakɔ de wa Mali tɛ kɛ jugu sago jamana Imam Dicko a sigilen de ka bɛɛ lajɛ ale tɛ pressé dɛ mais n'a bɔra nin sen an tɛ segin dɛ n'a bɔra nin sen ɲɛ kali masa la bilahi Mali bɛ jɔ an ka petit taille lamɛn fɔlɔ n bɛ sɔrɔ ka na le petit taille cɛ fuga ni wari tɛ jɔn bɛ nin fɛ ni wari tɛ jɔn bɛ kɛ nin fɛ kunkolo bɛ komi walawala i y'a faamuya b'a la ɲada o finnen don i ko barama kɔfɛla da bara ka bon n ye ça veut dire a b'a fɔ k'ale mun ye yɛrɛ ko n ye bâtonné ye dɛ i tɛ bâtonné ye dɛ i ye yiriba kɔrɔ de ko bâtonné i tɛ bâtonné ye dɛ i ye yiriba kɔrɔ de ni tun y'a kɛ ka ɲa i bɛ k'a ka fanga tɛmɛnen an tun bɛ k'i fɛ sa anw tɛ kafiri anw tɛ ala jugu ye mais waati mago tun bɛ mugumugu la k'i ka etaziw jɔ k'i denw bila ka taa dulɔ min na Ameriki bi bɛna mun fɔ anw ye Saran Jalo k'i fo k'i waleɲuman dɔn Nasira Sako n ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen ye Sanba ka bɛɛ lajɛlen fo ninnu ye kafiriw ye o tɛ miiri baara ɲuman de b'a to ni mɔgɔw bɛ k'i fɛ baara ɲuman de b'a to ni mɔgɔw b'i bonya baara ɲuman de b'a to hali i bɛ don a diinɛ kɔnɔ dan tɛ baara ɲuman na n'i ye baara ɲuman kɛ mɔgɔw bɛ k'i fɛ u b'i bonya n'i ye baara ɲuman kɛ ala yɛrɛ b'i dɛmɛ mais n'an bɛ fanga la ayi olu ye ala de ye n'olu bɛ fanga la gadukɔrɔw b'u kɔ i y'a faamuya b'a la ça veut dire que olu ye mɛlɛkɛw de ye olu cira anw ma de k'a firi k'an ka dugu bila guerre civile kɔnɔ ka taa accord kuntanw signé accord d'Alizé élection ka kɛ e bɛ se ka taa Kidali olu tɛ maliyɛn ye wa e bɛ se ka taa Moti olu tɛ maliyɛn ye wa e bɛ se ka taa Segu mun ko non ala tɛ kɔrɔtɔ dɛ et puis tuma dɔw la ala ka suma sinon ninnu man ka kuma yɛrɛ Mali kɔnɔ ala kan ka ninnu bɛɛ ni minɛ ka ninnu sejugu ninnu faga ka bɔ an t'u la écoutez les salles corrompus 16 milliards Bathily ko ni Kasum Tapo ma détourné ko ale tɛ halala den ye Bathily cɛkɔrɔbatɔ grand frère Ali Boune k'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka lamɛn dɛ Mamadou Sangare n ka foli b'i ye an ka comment ça s'appelle cɛ fuga lamɛn le petit taille a vidéo yɛrɛ bɛ min t'a dɔn n ye voilà filɛ voilà an ka vidéo lamɛn dɛ le petit taille den bɛɛ ka kan ka fara ɲɔgɔn kan malidenw bɛɛ pour que jamana in ka se ka bɔ nin gɛlɛya la u fila bɛɛ y'o de f'an ɲɛna donc an bɛ fɛn o fɛn kɛ an k'a lajɛ ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan pour que jamana bɛ gɛlɛya min na an ka se ka bɔ a la ne kun ma n ko de ye Morina hakili ye ko ne nana ni Morina hakili ye ka jamanadenw bɛɛ fara. non ni mɔgɔ tɛ maloya i bɛ kɛ cela veut dire que ni mɔgɔ tɛ maloya i ni bagan bɛɛ de kelen ye ko ale fa y'a fɔ a ye ko n'i donna fanga la k'i ka jamana kɔnɔdenw de fara ɲɔgɔn kan en tant que ministre de la justice maliyɛndenw bɔra k'u ka wari suɲɛna maliyɛndenw bɔra ko ji t'u bolo maliyɛndenw bɔra ko sira t'u bolo maliyɛndenw bɔra ko kɛnɛya tɛ yen ko lakana tɛ yen k'u ka wari bɛ ka kɛ mun ye i bɛ ka y'i wele ka na tile kelen i ye mɔgɔ minɛ sans jugement kaso bonba direct o kɛra anw ɲɛna yan o ye farafarali ye mɛ ko masa ne y'a fɔ ni se bɛ ne bɛ ninnu bɛɛ faga ka bɔ Mali kɔnɔ ni se bɛ ne ka ninnu siya latunu ka bɔ kabila kɔnɔ en tant que nin denjugu ninnu bɛ Mali kɔnɔ guerre civile o b'a lase nin jamana ma en tant que ni ninnu ma minɛ k'u don kaso la ninnu b'an yɛrɛ dama kun kari ɲɔgɔn na bilahi ni ne ye Asimi Koyita Bandawu ma sɔn ka zo minɛ nin ma sɔn ka zo minɛ ka Bandawu bɔ a place la bientôt 3 mois hali zonw ka kuma tɛ fɔ ni maliyɛndenw hakili jɔra dɔrɔn bɛn de cerveau bɛ n'i sigi tile 2 o bɛ minɛ tile 3 o bɛ minɛ kalo 1 mais c'est décevant la honte
Wari tei, cela veut dire que dalu tei, ko e nafolo sunya, mais dalu koni be, ko mali on be ka impôt sara. Dalu be, ko mali on be ka salin sara. Dalu be, ko mali on be ka taxi sara. Lu mogo nunu ma se ka mine. Nin be ka ne toro de. Mali bebe Assimi Koita fait. Mali kono Mali koka bebe Assimi fait. Bekombe Assimi deme. Tiens, fanga be peuple de là. C'est le peuple qui décide. Peuple de Besseka fait beke. Au lieu de présent gain. Au lieu de Kosugu beke. Au lieu de Ekofe. Il s'en court. Mais en tant qu'à foyer. C'est là qui me fait mal. Zonkele nous be campagne na tout n'ampela jelenyana. Ninte ka mfaka. Mou mouni ya tien. Olu flène obe ku boke anka. Obe ka foutezi kamna. Obe avion kono. Obe dougou kono. Obe femme be fait d'aba denya là devant tout le monde. Malendon, la solution, ça veut dire que solution est du meunier. Agnere ka kenyon fait jeunesse. Ka wuli, fait tienne ka kou mine ou bossema. Ka tout bla foro kono ka seneke ka fantom balo. Sinon, avec kata choko na manya ede. Bubu tse ka mine. Bube yere ko kale ka jugement pana. En plus, il faut na ko imbe choko mina ne madala comment ça s'appelle défensive wari ne madala ne bube kelembe se ka dunde. Est-ce que mogo munu be fanga est-ce que lu do sentala? Parce que Karim Terke comment ça s'appelle Wage Karim Terke do Wage Karim Terke de Karim ye mogo munu black na fanga la Karim Terke Wage c'est ni o ko intaka choko la che ire dabala be banko président Kunturu bola place là ministre mini Mali trésor public tumba ka sokono ka mbali fembela obe campagne na tunu ko abe segen kana umara dambe keneka est-ce que ça y a même ça mani ne balo yewa hara unga sa o ka sa nunu kana umara hara unga sa o ka sa c'est nunu tumanga campagne reke Mali la quoi ko be wuli kata se jamana kono dondo ma ka waro duma do yere bala bubu kain do bala bube kain do bala kasum tapo kain nunu tumanga même Mali yere de kono tuguni M5 ka kale ko fe nunu tumanga me tuguni mais imagine là c'est décevant. C'est honteux. Mamadou Sidibé qu'il faut. Anga chef ou la le petit taille. Quand le fa quoi ka moro fara nyoronka. Bide be moro fara nyoronka. Ibeka ça veut dire que itara sego kumina ba bedo fanga nyini todo. Fanga nyini todo. Le petit taille. Ala ka hine aula. C'était un nyebi. Ça veut dire que ka ushia la tunu. C'était un nyebi. Ça veut dire que ça veut dire que et alas mais CB alay. Fona ya so au ma antono. CB alay billahi. Fona ya so au ma on kan na folo sunya. Ka ke au yere ni au muso na don taye. Ala mimbe sanfe na te moko ka nyuma tien. Ala mimbe sanfe na be hina ka fanta una. Ala mimbe sanfe na be kiritige. Ne ba ninu o ala fe. Ala ka ni sijugu nunu. Ala ça veut dire que ala ku lebu ala ku ko bo final la. Mo tonyo laudo. Le petit taille. Nene ni kumato e Mali kono. Ministre de la justice. Kalo saba ministre ni gele be malendo quoi. Ni kele be malendo ni nyoronche. Ça veut dire que ni tonyo be Mali kono wati na de jomba le wole kana. Kwa kana kiri jugu tege. Wata le fana ba proche fois. Ka proche fois de o de flene ka kuma benyana. Ibe ka be wole domna. Nga che wari mindiri mala kelen de bata do. Tu viens parler devant nous. Quoi le fako, quoi ka moro de fara nyoronka. Nous y blomi, uta mana kanfu. Ah la me. On me fond fait on a la guerre de la don fara nyoronka. Pour que jamana be gela mi ana sika kwa. Ni nem ka bo anda kono petit taille kalabanchi jugu sago. Jamana kono don be fara nyoron ka chogo di oyu ka na folo mindi ma de tu mango de du ka mo ko ka fendi ema kelen ko bedun beje na folo al bi ete fangala ko jamana kono don ka fara nyoron ka ambe fara nyoron ka katami la question est là ambe fara nyoron ka katami
ne san kɛmɛ kɛ baara la san kɛmɛ n kɔrɔla se tɛ ɲɛ tuguni n ka biɲɛ n ka tiɲɛ e kelen y'o ta k'u kɛ muso ni denw ta bi e bɛna ko an ka fara ɲɔgɔn kan e ye kɛwale min kɛ kunun a b'an fara fara de wa walima a b'an fara ɲɔgɔn kan o b'an fara fara de o b'an diviser de o kɛra ne ɲɛna o kɛra bɛɛ ɲɛna e bɛ taa min hali o tɛ maloya n'u bɛ fanga nɔfɛ ayi o bɛ ala kali ka kira kali ka k'u kali u fa n'u baw la o k'o ka kɛwale tɛmɛna bɛɛ ɲɛna yan i ma ye ne tɛ k'i fɛ yan e tɛ se ka mɔgɔ si fara ɲɔgɔn kan ne tɛ k'e fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke k'a da kun jumɛn kan i ka sɔn juguya i ka miiribaliya i ka kodɔnbaliya i ka hɔrɔnkolonya batima joli b'i bolo i bɛ sa ka ninnu bɛɛ to batima in tɛ t'i nɔfɛ lahara hali n'i kɛra président ye ça veut dire que i fɔra dɔ kɔ dɔ bɛ fɔ i kɔ o de la ɲumanya nafa ka bon de baara ɲuman kɛli bilahi a ka bon n sigilen bɛ faransi yan tanti Maimuna Kamara k'a to fo Ameriki ka fini ci ma o que kɔngɔ tɛ na minɔgɔ tɛ na wariko tɛ na sɛgɛn tɛ na foyi a ye fini ci ma mun na fini tanti Maimuna ye fini min ci ka na nka cɛ a y'a bila n t'a dɔn kɔnpanyi jumɛn fɛ walahi ka fini ci ka na dɔrɔn a transport taara fo 200 yɔrɔ de la ka tila ka mugumugu ci ne yɛrɛ ma fini kɔfɛ ka mugumugu ci ma ko n ka bila n pɔsi kɔnɔ musokɔrɔba ɲuman est ce que nin tun ye kafiri ye ni musokɔrɔba bɛ miiri ne ma wa nin tun tɛ tiɲɛ kan ni musokɔrɔba bɛ ne sɔn wa nin tun tɛ hɔrɔn ye ni musokɔrɔba bɛ miiri ne la wa o de la baara ɲuman a nafa ka bon kosɛbɛ ala yɔrɔ a nafa ka bon kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ yan k'anw kɛ faden sago ye ka ji tigɛ an na ka sira tigɛ an na ka lakana tigɛ an na ka fɛn bɛɛ kɛ anw na bi ko an ka campagne kɛ aw nana k'a bɛɛ tiɲɛ a ma dilan fɔlɔ yɛrɛ ko an ka campagne kɛ aw nana k'a bɛɛ nɔɔni a ma dilan fɔlɔ ko an ka campagne kɛ campagne bɛ kɛ Bamako dɔrɔn de yan élection bɛ kɛ Bamako dɔrɔn de yan Bamako Mali dan ye Bamako dɔrɔn de yan mais le problème c'est quoi ni ninnu ma taa kaso la u bɛ guerre civile la wuli Mali kɔnɔ le problème c'est quoi dɔw bɛ ninnu fana ka côté la dɔw fana bɛ ninnu kɔ o de la justice mais imagine Mamadou Kassonke aujourd'hui c'est ministre de la justice ne yɛrɛ terikɛ ne yɛrɛ cela veut dire que cɛ min n'a bɛ n dusukun kɔnɔ a nalen kalo 3 an tɛ ka foyi ye a ko dalu ma sɔrɔ fɔlɔ mɔgɔ 24 bɛ sa don min na mɔgɔ 2 dɔrɔn de tun bɛ fanga la mɔgɔ 24 bɛ sa don min na mɔgɔ 2 dɔrɔn de tun bɛ yen IBK Bubu Sise mɔgɔ 24 bɛ sa don min na an ka kɛ hali jamana kɔnɔdenw ka taa assemblée kari u ka wari don hali jamana kɔnɔdenw ka Mali teleso u k'a bɛɛ kari u ka wari don yɔrɔw karila faransi yan gilet jaune o ye yɔrɔw kari yan mais mugu ma ci mɔgɔ se la yan lagatɔ ninnu b'u kanto a ko mɔgɔ minnu ye jama labɔ jama bɛ bɔ ten ni fɛn dɔ ma kɛ wa jama bɛ bɔ ten n'u ma tɔɲɔ wa jama bɛ bɔ ten ni bi ma k'u kan wa la question est là o de la ni ne ye den halakilen ye Bacili ka ɲamankanden den min sɔrɔla orozɛ la miiri bali ala banna den min na o bɛ t'i sigi ko ni k'i bɛ président bɔ i ko coup d'état don coup d'état tɛ dɛ n'a ye baara ɲuman kɛ coup d'état don mais n'a ye baara jugu kɛ o tɛ coup d'état ye dɛ hali ala yɔrɔ coup d'état tɛ n'u tun y'a kɛ ka ɲa ni k'u b'u bɔ i coup d'état don an ka petit taille la mais n bɛ sɔrɔ ka na jugu sago ninnu na pour que jamana bɛ gɛlɛya min na an ka se ka bɔ a la ne kun ma n ko de ye morina hakili ye ko ne na ni morina hakili ye ka jamanadenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que an ka jamana in bɔ a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ waati bɛɛ ne b'o de fɔ an ka sabali k'a fɔ karisa de ye nin kɛ karisa de ye nin kɛ karisa de ye nin kɛ e yɛrɛ ma foyi kɛ n'a tiɲɛna an bɛ tila k'an sigi k'a lajɛ a k'a tiɲɛlen de lajɛ a dali ma nɔgɔn dɛ
n'a dala ko min denkɛ y'a fɔ cogo min na dɔw bɛna u sigi k'a dun fo k'a kolo bɔ n'u y'a. Maloya tɛ hɔrɔn faga tuguni ko dɔw y'u sigi ko k'a dun ko dɔw y'a tiɲɛ ala a tiɲɛna waati jumɛn ala ni ne ninnu ye Mali kɔnɔ n dusu bɛ tiɲɛ de ni ye ninnu ye Mali kɔnɔ hali ni sunɔgɔ bɛ na n ka sunɔgɔ bɛ tigɛ ni ye ninnu ye kuma fu la waati min na Murtani président kɔrɔ bɛ kaso la waati min na Afrique Sud président kɔrɔ bɛ kaso la waati min na Tunisie président kɔrɔ bɛ kaso la waati min na y'a faamuya b'a la France président kɔrɔ bɛ kaso la anw fɛ kafiri denw bɛ campagne na la honte 20e siècle kɔnɔ 20e siècle kɔnɔ an bɛ taa min en plus fana mɔgɔw fana bɛ b'u nɔfɛ dɛ en plus fana mɔgɔw fana bɛ t'u sigi k'u lamɛn masa o de la ne y'a fɔ stratégie mun bɛ ninnu bolo en tant que ni ninnu ma minɛ a kɔ ye guerre civile de ni ninnu ma minɛ a kɔ ye tiɲɛni de ni ninnu ma minɛ k'u don kaso la o bɛ ka taa fɛn min don mɔgɔw kunkolo la fo a dɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ Kasum Tapo bɔra dugu min na n'a ye wari di dugutigi ma ka wari di alimami ma ça veut dire que ka wari di fɛn dɔnbaliw ma n'a ko k'a bɛ segin ka taa yen ni faso den ɲumanw ko non Kasum Tapo i tɛ se anw ma parce que i kɛra ministre ye i ye suɲɛni de kɛ i kɛra ministre ye i ka fanga wolola tɔɲɔ de la i tɛ don an ka dugu kɔnɔ o laban bɛ kɛ mun ye guerre civile o de la non ni ne Asina ka mɔgɔ ninnu ye mais i tɛ foyi mɛn Bakari Togo la i tɛ foyi mɛn Bakari Togo la Adama Sangare i tɛ foyi mɛn Bakari Togo la Adama Sangare trésor public tun bɛ dɔw ka so permis wari a tun t'o don trésor kɔnɔ nin kɛra an bɛɛ ɲɛna yan k'u ka sunkuru dɔgɔninw k'olu bila jɔyɔrɔw la u balimaw k'olu bila jɔyɔrɔw la u tɛ baara dɔn o tɛ foyi foyi dɔn faso nafolo bɛ se ka détourner cogo min na o kɛra an bɛɛ ɲɛna olu bɛ campagne na bi bubu yɛrɛ tɛ taa dugu la n'a ma faso avion ta o de la ni ne ye n sigi ka mini ko in a ka dun ko in ka dun ninnu filɛ dabadenya min na ninnu filɛ munumunu min na cɛ i b'a sɔrɔ o kɛlen ma wari gosi dɛ colonel Jaw n'i y'a kunkolo ye a bɔlen de bandi chef fɛ a kunkolo ye bandi chef bɛɛ kelen ye colonel Jaw tɔgɔ ye kunkolo in ani bandi chef bɛɛ kelen ye wa daraja fɛn fɛn bɛ ninnu kan Asimi don parce que Asimi sabalilen don n'i y'a ye cogo ye mɔgɔ ɲɛnama don Wage n'i ye Wage kɔni ye o musolama don Wage ale bɛ kɛ muso bon Karim Keita terikɛw de bɛ fanga la Karim Keita terikɛ olu de bɛ fanga la i ma ye ça bouge pas ne ka kɛ président ye tile kelen n bɛ ninnu bɛɛ minɛ tile kelen sɔrɔdasiw bɛ n bolo polisiw bɛ n bolo jamana nafolo bɛ n bolo jamana kɔnɔdenw bɛ n fɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ ko sɔrɔdasiw ka to fanga la mais cela veut dire que anw yɛrɛ bɛ ka kuma min fɔ yɛrɛ ko dɔ ka fara élection kan an ma fɛn ye fɔlɔ hali o kuma yɛrɛ fɔlen hali an fana k'a dabila dɔ ka fara élection kan an ye mun ye fɔlɔ ni baara ɲuman kɛra de bɛ kɛ mɔgɔ fɛ mais est ce que fɛn kɛra fɔlɔ wa la question est là en tant que jeune ninnu ma minɛ fɛn ma kɛ dɛ o de bɛ bɛn nin kan o de bɛ bɛn nin kan o de bɛ ka bɛɛ tɔɔrɔ wa wulu laban n ye n kali masa la o ye min kɛ sanɔgɔ la ni ma ninnu minɛ o ye min kɛ sanɔgɔ la o b'a k'i la bilahi ninnu ye min kɛ sanɔgɔ la ni ma ninnu minɛ bilahi o b'a k'i la o ye min kɛ sanɔgɔ la o b'a kɛ e la i sigi ko lajɛ o ma taa faso avion bloqué n'u tun bɛ kaso la u bɛ kumada sɔrɔ wa n'u tun bɛ kaso la u tun bɛ kumada sɔrɔ faso avion ka taa nkalon tigɛ tubabuw ye ko mɔgɔ minnu bɛ ka ta k'u kɛ armée ye ko denmisɛnninw don k'u si ma se kɛlɛ ma ka taa an ka avion bloqué a y'u to yen aw kanu minɛ dɛ bilahi o bɛ bogo sɔrɔ aw yɛrɛ la bilahi o bɛ bogo sɔrɔ aw la politicien kafiri wari nɔfɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ o tɛ ala dɔn o tɛ kira dɔn o tɛ miiri o bɛ sɔn ko bɛɛ ma a ye min da sanɔgɔ kan o b'o fa n'u ba da aw kan a y'u to yen dɛ a y'u to yen an ka jugu sago lamɛn. K'a lagɛ a ka tiɲɛni de lagɛ a dilali ma nɔgɔn dɛ mɛ n'a dilala komi n denkɛ y'a fɔ cogo min na dɔw bɛna u sigi k'a dun fo k'a kolo bɔ n'u y'a dun tuma min na u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko ninnu de y'a tiɲɛ o de ka ca
n'a y'a lajɛ minnu bɛ fanga na kabini 91 a maa kelenw don dɛ u bɛ taa ka segin na gouvernement na n'u donna bi. Voilà a yɛrɛ ye kuma bɛɛ ban mais kuma datu bolo i m'a mɛn ko n'u donna fanga la k'u b'a bɛɛ dun ko k'a bɛɛ dun ko k'a kolo susu ko depuis 91 ko mɔgɔ minnu bɛ fanga la k'olu bɛ taa ni ka segin na e si bɛ ɲini ka se san 100 ma i kunkolo hali si tɛ sɔn ka bɔ a la tuguni kunkolo bɛ kɛ i suman biriki hali si tɛ bɔ a la tuguni e bɛ fanga ɲini ka taa min i bɛ fanga ɲini ka taa min a yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ minɛ kuma kɔnɔ ko n'u donna fanga la k'u b'a bɛɛ dun k'u b'a bɛɛ tiɲɛ e masa e mɔgɔ de bɛ ka ninnu fana lamɛn u sigilen don f'u bɛ tɛgɛrɛ fɔ ni ne ye n sigi ka miiri n'i ye Mali jate minɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ko hakɛ to dɛ on dirait que ancien modèle ni ne ye n sigi ka miiri dɛ on dirait que ancien modèle on dirait que ni ne ye n sigi ka miiri ka Malienw lajɛ dɛ e masa n t'a dɔn kɔngɔ de kosɔn wa gɛlɛya de b'u bila nin na wa u tɛ mais souvent ça arrive pas anw bɛ kɛlɛ min na cela veut dire que an kunkolo bɛ ɲini ka dayɛlɛ mais dɔw yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ u t'a dɔn ko yɛrɛ bɛ senna u ka 100 fila u b'a minɛ ka bila u kun f'u b'a fɔ ko dangadenya tɛ Mali tɛ jɔ an bɛɛ kan ta don ani Mali ma jɔ aw bɛɛ aw si kɛ nin ma nɔgɔ si la ni Mali ma jɔ a ka sɔrɔdasiw bɛ sa fo bɛ dugukuntigiw jeni ni Mali ma jɔ o laban bɛ tɛmɛ Bamakɔ la ka taa fɔ Kayi n ta minɛ n ka dun a y'a minɛ ka dun dɛ mais jugu ninnu bɛ tagama aw bɛɛ kan mun de la jugu ninnu bɛ ka se sɔrɔ a nin don dɛ an k'a minɛ ka dun dangadenya tɛ o de kɔlɔlɔ bɛ aw nɔfɛ mɔgɔ dɔw ma faga dugukuntigiw ma jeni u ma sagaw faga ka baganw faga ka fɛn bɛɛ faga o kɔlɔlɔ ye olu sɔrɔ cogo min na dɛ o kɔlɔlɔ bɛ se aw bɛɛ ma k'aw to nin dunko juguya la k'aw to nin miiribaliya la k'aw to nin natabaya la a kɔlɔlɔ bɛ se aw bɛɛ ma hali a tɛ miɲɛ la décevant an bɛ taa min an bɛ na wala an bɛ na a y'a lamɛn mam o y'a sɔrɔ u tilara u b'a fɔ ma ko Taraweleba u ka ɲininkali banna jaabi u t'a tɔ tora ɲininkali 3 ye u y'a ko ci la yaasa u ka se k'u labɔ jama kana na k'a débordé a welekun bɛɛ filɛ n y'a mɛn ko procureur communicatif k'a kuma na n'i ma kuma i tɛ fili dɛ ale yɛrɛ bɛ ɲini ka na kɛ vidéo man ye sa parce que a photo bɛ fan a ka vidéo bɛ fan bɛɛ fɛ nka an b'a fɔ a ye fanga tɛ dusu fanga tɛ dimi fanga ye fanga de ni se b'i ye dɔrɔn a banna a ka kuma senfɛ a ye fɛn caman fɔ an tɛna n'an da don o la nka n'a tun ye wagatinin kɔnɔ ka temps ta ka ɲininkali kɛ a tun bɛ ko caman faamu an ye min mɛn Imam Umaru Jara ministre do tiɲɛ do jama lajɛw ni bɔlɔnabɔ kɔni n'i ye ministre i b'i sen b'o la o ye tiɲɛ an bɛɛ lajɛlen sɔnna o ma nka mun ye Umaru se kɛnɛ kan mɔgɔ minnu welela ko ka taa u lamɛn u kun ko k'u ti taa ko ni min bɛ bɔ a la k'o bɛ kɛ k'u b'u ka jama b'a u jɔ u kɔfɛ Umaru de ye delili kɛ an ye kibaruya min sɔrɔ u ka taa kɛnɛ kan u ka taa faamaw lamɛn Umaru de ye fan 2 bɛɛ mɔgɔw wele k'a f'u ɲɛna u ka jininkaw koliji la u kana futinɛ wuli jamana kɔnɔ ko nana kɛ mɔgɔ ninnu bɛ jama bɛ ka caya min kɛra sababu ye k'u ka na u ko ko karisa i t'i sɔn gɛrɛ an na yan faamaw b'a kalama o Umaru ma taa a yɛrɛ ma o mais n'i y'o mɛn mɔgɔw da minisiri don a y'a don ta a yɛlɛla sanfɛ a jigin ale de ye a ko dafagabaga ye i m'a ye Kasum kelen don a bɛ sigi sa a tɛ Arasibaci tɔgɔ fɔ fɔlɔ a tun bɛ Arasibaci tɔgɔ fɔ i m'a ye a t'a tɔgɔ fɔ mais Mali ko in bɛ tan de Arasibaci taara kaso la ni ye Kasum ninnu sigilen ye Arasibaci mɛnna Buwaba cɛ Buwaba muso a filɛ nin u tigɛra la aw tigɛra la fɔlɔ ka tila ka kɛ a fɛ ka tila ka tigɛ a la mais anw tɛ sɔn o de ma o n'aw ɲɛ bila an ɲɛ bila de Arasibaci en tant que journaliste mais aw kana jigin a la dɛ Touré y'a choqué k'a éduqué Touré y'a choqué k'a éduqué en tant que journaliste ale tɛ taa kunnafoni ɲini dɛ n'a ye vidéo min tɛmɛtɔ ye bɔlɔn fɛ a b'o ta a bɛ taa grand dossier titre sɛbɛn o kan bi n bɛ bɔ n bɛ nin de fɔ ale tɛ taa kunnafoni ta sun kɔrɔ a bɔra kuma sugu bɛɛ fɔ Imam Jara ma Imam de boulevard Imam de carré kɔnɔ ɲamaden e sɔrɔla carré de fɛ carré bɛɛ kan ka dɔ fɔ carré kɔnɔ mɔgɔ ma fɔ e bɛ sɔrɔ e sɔrɔla carré de fɛ dɛ mon petit carré kɔnɔ den i sɔrɔla yen de Kasum Tapo filɛ nin
Harab te mɔgɔw lamɛn walima ni nin ko sugu kɛra en tant que journaliste hali n'i bɛ siran Ture ɲɛ i tun kan ka se Haidara ka mɔgɔw ma a ka nin ko kɛlɛ ministre sera aw ma wa walima a bɛ cogo di an y'a ye procureur kumana ministre kan wa aw ni ministre ça veut dire que aw ka surun a ko kɛra cogo di ka taa kunnafoni ɲini f'a sun kɔrɔ ne y'a fɔ ko nin ta tiɲɛna o ne y'a fɔ aw yan ko nin ta tiɲɛna nin tɛ wuli tuguni i m'a ye ça veut dire que a fulanw bɛ baara minnu kɛ dɛ ale bɛ t'o de ta ka ne sigi ka faden to dun hɔrɔnya kɛnɛ kan CDR mɔgɔw kunun ɲa bɛ CDR mɔgɔw dɔw la o ye CDR duuru de bɛ faransi yan 5 CDR a CDR fɛn fɛn mɔgɔ 70 t'a kɔnɔ groupe fɛn fɛn b'i bolo a groupe fɛn fɛn mɔgɔ 70 t'a kɔnɔ ne yɛrɛ tun bɛ groupe min kɔnɔ ne ye comité tora ye mɔgɔ 30 de b'o kɔnɔ bi mɔgɔ 30 y'a faamuya b'a la o CDR bɛɛ bɛ yan a kunun ɲa b'o la fana ko bɛ taa jɛkulu dɔ sigi ko rasibati 100% dɔwɛrɛ tɛ dɛ wari ɲini don bilahi min ninnu mɔgɔ kelen jɛkulu joli a ɲa b'o sigilen na o don a bɛ ca mun n'a ka mɔgɔw a ko bɛ taa rasibati 100% sigi sympathisant bɛ yen aw ma se ka du jɔ ka bɔ cɛkɔrɔba ka so kɔnɔ fɔlɔ o baara yɛrɛ ma ban fɔlɔ aw bɛ taa mun wɛrɛ sigi ko rasibati 100% sympathisant cela veut dire quoi rasibati kanubaga jɔn olu de ye sympathisant ye o ye projet min daminɛ o ma ban fɔlɔ a ko bɛ mɔgɔw wele ko le 18 ko bɛ tɔn dɔ sigi ko ye rasibati 100% ye aw bɛ mɔgɔ min yɛrɛ k'o sara waati min na fo k'a su don filimu banna bandisefu sara a mɛnna a ye imam jara ka nin ko in mɛn Ture kumana min kɛ a bɛ siran Ture ɲɛ bon fo k'a ka bɔ ka Ture défend cogo dɔ la mɔgɔw n'a fɔ oui Ture ye min kɛ a ye tiɲɛ de fɔ ministre man ka yɔrɔ dɔ mais o tɛ dɛ ce que pour éduquer ni mi sen fila ale kɔnɔ a t'i bonya o ye de a bɛ fɛ ka gɛrɛ Ture la cogo min na a bɛ fɛ Ture k'a to yen parce que a ma kisi kaso la taga ma fɔlɔ dɛ o de la a taara Ture kumakanw ta a ye Ture ye min kɛ a ye tiɲɛ de fɔ race Ture non nin tɛ maa si fɛ nin b'a ka intérêt de fɛ n'i y'a ye k'i majamu dɔrɔn a mago bɛ fɛn dɔ de la i m'a ye n'a bɛ fɛ ka Diko tan a bɛ t'i dulon Haidara la n'a bɛ fɛ ka Buye tan a bɛ t'i dulon Diko la Petini ka stratégie bɛɛ filɛ en tant que journaliste ni Ture bɔra ka kuma nin cogo la e tun kan ka wuli hali n'i bɛ siran Ture ɲɛ i ka se Diko ka mɔgɔ ma walima i ka se Haidara ka mɔgɔ ma aw ministre min bɛ yen ministre de solidarité n'o ye comment s'appelle Jara aw n'a ka surun aw balima don nin ko in kɛlen a ma se aw ma n'a y'a sɔrɔ a y'olu wele olu tun bɛ tiɲɛ fɔ e ye mais ka taa vidéo ta bɔlɔn sanfɛ ka t'u sigi ko grand dossier i t'a dɔn nin fɔlɔla misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ laban ko juguya dan fɔlɔ ale de tun bɛ kunnafoni di mɔgɔ ma bi a sigilen don a bɛ ka vidéo ninw ta Facebook sanfɛ denmisɛnninw bɛ kuma fɛn minnu fɔ walima ni mɔgɔw filila kuma minnu na a bɛ taa olu de ta k'o décortiquer Thomas Sankara malien a yɛrɛ tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye a tɛ se ka foyi ɲini a yɛrɛ ye a tɛ se ka foyi dilan a yɛrɛ ye la décevant Fali Sara Boci banna i tɛ foyi ye ko nin Petini bɛ se ka dilan a yɛrɛ ye tuguni o banna a ye Ibusi min kɛlɛ k'o nɛni k'o dɔgɔya o de taara Ture ɲininka hali a ma maloya ni ko n bɛ nin jouer Ibusi de sɛgɛnna nin ko in na Ibusi de wuli ka jɔ kɛ nin ko in na hali a tɛ maloya faden to dunna jugu sago Kasum Tarawele filɛ nin ka taa information ɲini à la source o y'a sɔrɔ ale kumana tɔgɔ jumɛn bɛ arasa la ale tun man ka kuma yɛrɛ procureur bɔra ka kuma ale tun kan ka wuli ka jɔ de kɛ hali n'a tɛ se ka déplacer a bɛ sama bali bila olu ka taa kunnafoni ɲuman ɲini mais ni mɔgɔ ta tiɲɛna solution t'a la o ni mɔgɔ kɛra jugu sago ye solution t'a la ni ala banna mɔgɔninfin na jugu solution t'a la a ye Petini lamɛn de a ma ko procureur communicatif k'a kuma na n'i ma kuma i tɛ fili dɛ ale yɛrɛ bɛ kana kɛ vidéo mani ye sa parce que a photo bɛ fan a ka vidéo bɛ fan bɛɛ fɛ nka an b'a fɔ a ye fanga tɛ dusu fanga tɛ dimi fanga ye fanga de ye ni se b'i ye dɔrɔn a banna a ka kuma senfɛ a ye fɛn caman fɔ an tɛna n'an da don o la nka n'a tun ye wagatinin kɔnɔ ka temps ta ka ɲininkali kɛ a tun bɛ ko caman faamu an ye min mɛn
Imam Umaru Jara ministre do Chiaro Jamala Jaw ni bolona boko ni ye ministre bi simbola o che ambela jele sona Umar ngamu ye Umaru sekeneka mo munu wele la ko ka ta ulame ukun ko tita ko ni me boala ko be ke ku bu u ka jama ba u jo ko fe Umar de deli ka nye ki waru am soro u ka ta keneka u ka ta fama ulame Umar de fan fla be mo wele ka fu na u ka jininga u ko lidila u kana futna wuli jamana kono ko nana ke mo numbe jama be ga chaya mingara sabu yo ku kana u ko karsa iti so garana ya fama ba kalamaw Umar mata ere maw men yo me mo da ministre do ha donta ayela sanfe ajigir alere akod mais kasum be arasa tan harata tofo ni ya me mo da o sigile mbara de sola kasum ba tan harata tofo woron kolo ama femi me abiti sigi ko de la kali non ko kasum Traoré depuis ay kuma damne kile dula nere kaka video fait 100% nindo kasum Traoré depuis ay kuma damne kilo de la faute pi ki jokwa ala ta fo bubu min ka yo fo Touré fulila min a yo fo ka beta da ma kelenkele kasum Traoré kile du mais là ça tere sigi ka Touré ka kuma be jouer Touré fulila yoro mununa a date se ka mola il n'est pas de couille chete volonté ate maluya dambe tala anga ke Touré yoro do fo kasum fula ka fo chuguna ministre ka ta ni ko sugunu na amayi mais jara tara chugu jume kasum ye ni be fo mais rasa tse ka ni de fo o de lay bayi aka ke wale o la ko cohérence te rasa ka ko fo tse ka do mo ni kungolo be baraka ni trisi ka rasa kuma chugu laje yere ba don ko ça ne va pas kala je sogal mais yani sogal ka na jontu be jonya tien o lu to ko te fo o de lay bayi ko cohérence te tchela barka tala dambe tala mo kungolo be baraka ni sigi ka petini ka kuma laje do e ba do ko ni ta tiena mena ni sigi ka la me do ba do ko ni mago sala mena ka tête wa di ma ko ka tla tugune kana ibe sa o ka jonya la hadi sini ni kasum beta moti beta no fe hadi ni tagali te be ma ibeta c'est fini pour toi muso nyana de nyana ay mo munu la ko su ku mankutu tie ku ke komi ya famia bala wulu muso bobi bi abe ko lu de ça veut dire que abe lu de no fe boli la dambe kenek ni ne sedel sa o fane ko lu be ton wore sigi Allah bamba sigi fo ba keme Allah bamba sigi ni be décédé sinon mo munu ye sedel sigi au lieu de fleur de sympathisants kono o te flay mo munu sedel sigi au lieu de sympathisants sigi o bora sympathisant na oye guerrier sigi o bora guerrier la ko be na fen fana sigi comment s'appelle comment s'appelle 100% rasa sigi o ya sur la fen fana be no ko mu yere nta don ko ras bati kanu o be asu be de bubulu e wa be mo kelenkele inde a be kungulu kele inde mais o be ka sigi kata do iko Montparnasse étage o be ka sigi kata ni be décédé sympathisant sigilembe ko be kize masaka jo choroba ka du adesra nko nunu lebulon do fam befe nunu malulen do fam befe horonya kene ko be fadon to du na fam befe ni milari be arasa bulu hadi be afle choroba ka du de kono milari babulu hadi be choroba ka du de kono sanani nina 4 ans sanani abe choroba ka du de kono horonya kene ka malangulung ka fantom bla ko e ka lafia ka fantom ka wadu dun ko e ka lafia te passé i flan i tonyo ni des journalistes Kasum Traoré Touré kumana to la wula ka kuna fodi ni Touré ni des journalistes yo Touré kumana to Kasum yi sigi ki meri ku jaka fan fla be ni ayi haidara ka mo wole ku ni ga no amu wole re da wula ka suma de ka tu ni ga ko min kera kata suna mo ni ga u y'a dɔn k'a fɔ ja Imam Jara a ma taa yɛrɛ ma ten wa yan'a ka taa fana a ye fan fila bɛɛ wele k'u ka bɛn silamɛya ye bɛn de a y'a ka baara kɛ dɛ Touré teri sigi ko ni Imam Jara tun ye nin ko k'ale ka yɔrɔ la k'a tun bɛ Jara minɛ Touré y'o fɔ mais Rasiba tɛ se ka non Touré ka o yɔrɔ ma bɛn walima dusu man ɲi Cabi Kasum kumana cogo min na Rasa tɛ se ka kuma ten il peut pas
cɛ hɔrɔnkolo i bɛ jigin de i tɛ yɛlɛ i bɛ jigin de don o don i bɛ jigin wa don o don wo bɛ y'i la i fan bɛ wo mɛ don o don wo de bɛ yen i mana kuma dɔrɔn mɔgɔ bɛ taasi sɔrɔ i mana kuma dɔrɔn mɔgɔ b'a dɔn k'i banna i mana kuma dɔrɔn mɔgɔ b'a dɔn k'i halakira i mana kuma dɔrɔn mɔgɔ b'a dɔn k'i dɛsɛra mɔgɔ min tɛ se ka IBK tɔgɔ fɔ tuguni a tɛ se ka Bubu tɔgɔ fɔ tuguni a tɛ se ka Karimu tɔgɔ fɔ tuguni a tɛ se ka tiɲɛnikɛlaw tɔgɔ fɔ tuguni o bɛ jamana jumɛn don ale bɛ jamana jumɛn de jɔ mɔgɔ minnu y'a bɛɛ tiɲɛ olu tɔgɔ tɛ se ka fɔ da kɔnɔ nin bɛ jamana jumɛn de jɔ nin bɛ tiɲɛ jumɛn de fɔ Mali kɔnɔ a tɛ pase bilakɔrɔ fara saba ne y'a fɔ ko wari sonyɛnen minnu dir'i ma hali ka t'i sigi Senegali société de transport b'i bolo i tɛna kɛ ministre ye tuguni i tɛna kɛ député ye tuguni wa arajo so in n'i ye mɔgɔw fa dɔgɔya u bɛ t'i minɛ k'i kili ci foyi tɛ bɔ a la k'i to arajo so in na n'i ye mɔgɔw faw dɔgɔya u bɛ t'i minɛ k'i don kaso la foyi tɛ bɔ a la n'i ye mɔgɔw dɔgɔya k'i to arajo so in na i b'a bila diyagoya walima n'i donna kaso la nin sen i tɛ bɔ ka to ka t'i sigi ka mɔgɔw nɛni ka to ka t'i sigi ka mɔgɔw ka alimamiw dɔgɔya ka to ka t'i sigi ka mɔgɔw fa dɔgɔya dɔ bɛ t'i minɛ dɔrɔn k'i kili ci foyi tɛ bɔ a la an ka tɛmɛ ale la wala an k'a ka nin vidéo lamɛn dɛ a y'a ka nin vidéo lamɛn i b'a dɔn ko jugu sago de a ye nin pour que gouvernement i b'a ɲini tariku la Mali kɔnɔ i t'a ɲɔgɔn ye o donc sur 5 objectifs pour que gouvernement i b'a ɲini tariku la Mali kɔnɔ i t'a ɲɔgɔn ye o donc sur 5 objectifs il a reçu pour que gouvernement i b'a ɲini tariku la Mali kɔnɔ i t'a ɲɔgɔn ye o donc sur 5 objectifs il a reçu pour que gouvernement i b'a ɲini tariku la Mali kɔnɔ i t'a ɲɔgɔn ye o donc sur 5 objectifs il a reçu pour que gouvernement i b'a ɲini tariku la Mali kɔnɔ i t'a ɲɔgɔn ye o donc sur 5 objectifs bara banna dɛ Bubu y'a san dɛ Bubu y'a san Bubu ka gouvernement i b'a ɲini Mali kɔnɔ tariku la i t'a ɲɔgɔn ye ko Bubu ye baara min kɛ ko maa si ma kɛ san 2 denw ma taa kalan na lakana wari a y'a dun permis wari a y'a dun coronavirus wari a y'a dun emploi ma créé denmisɛnninw ma kalan dɔ ma bɔ tunga la taga la foyi ma dilan nin kɛra ba sinamuso sago ye ne da ma nin fɔ ale da de y'a fɔ i bɛ don Mali kun fɔ kun i tɛ maa sɔrɔ min b'a fɔ Bubu ka bilan ka ɲi i bɛ don Mali kun fɔ kun i tɛ maa si sɔrɔ min y'a fɔ Bubu ye baara ɲuman kɛ ye walasa ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an ko k'i tɛmɛna ala ka nɔgɔya wari sonyɛnen min dir'i ma i tɛ taa Senegali sinon n'i minɛna nin sen i t'i sigi ka Asimi Buruja ka Diko nɛni ka bɛɛ dɔgɔya parce que n'i ye jama ye i bɛ kabu de pɛtɛ quoi n'i ye jama ye dɔrɔn i bɛ sira bila n'ale ye jama ye dɔrɔn i bɛ ala kale k'a fɔ ko ale bolo ko non mais n'a ye jama ye dɔrɔn a tɛ se ka fɛɛrɛ minɛ ka t'i sigi ka mɔgɔw dɔgɔya tuguni n'i donna kaso la nin sen n ye n kali masa la a dɔgɔyalen ba 25 ans bilahi n ye n kali masa la ni minɛna nin sen k'i don kaso la a dɔgɔyalen ba 25 ans bilahi wari sonyɛnen minnu dir'i ma i tɛ taa Senegali k'olu dun transport b'i bolo i filɛ nin miliyari b'i bolo hali ni mɔgɔ min y'i farikolo i b'a dɔn ko lafiya tɛ miliyari b'i bolo i sigilen ka renouveau la hali ni mɔgɔ min ye i b'a dɔn ko dusukasi b'i kan u b'a dɔn ko paix tɛ yen an bɛ bɔ yen an bɛ na yan non Mali de ka di dɛ an bɛ na a ye nin fana lamɛn dɛ a ye nin lamɛn dɛ kolondigi ni y'a kasɛbɛ ye Baru kolondigi ko a ko kuma bɛɛ lajɛlen bi fɔ maa ma i kɔfɛ f'i da bɔ n ka kuma na o bɛ f'i ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko Sumelu Bube Mayiga i da bɔra sɔrɔdasiw ka kɛlɛkɛ ko min na a ko sɔrɔdasi kɛ ti kɛlɛ kɛ ni minɛn tɛ Sumelu Bube Mayiga kuma dɔw fɔra a ma a bɛ waati jan bɔ k'a fɔ sɔrɔdasiw ka minɛnsanko la ko a nɔgɔlen bɛ sɛbɛnnikɛla ko an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ n'o ye renouveau télé maaw ye u ka jɛmukan dɔ bɛ u ye Sumelu Bube Mayiga wele ni k'a sigi k'a ɲininka Umaru Baru Sidibe ka fara fɛn min ye Sahana Takiyu kan Abudramani Keita journaliste Kwale Zaba u cɛ 3 u ye Sumelu Bube Mayiga don ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔ y'a tan ka taa yan fɛ dɔ b'a tan ka segin yan fɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sumelu Bube Mayiga jɛmukan bɛ ban waati min a wulila k'i jɔ kɛlɛw bɛɛ sɔnna sɛbɛnnikɛla ko u ye ɲininkali fɔlɔ min k'a la sanu ka taa yɔrɔ jan Sumelu Bube Mayiga a fɔra ko avion zango ani minɛn zango la ka di armée ma k'i to a tiɲɛnen bɛ wari dɔ tununa wala société surfacturée la société den kelen 6000 wala 8000 yala ko tiɲɛ ye mun ye n b'i ka jaabi kɔnɔ i préféré naam préféré don naam a ye mun b'o la
Sumelu bube ko ako ni ya ta ka lajɛ fɛn min ye nin kuma in min n'a fɔra a bɛ bila hukumu min kɔnɔ o ye loi de programmation militaire ye miliyari 1000 miliyari 230 a fɔra k'o de bɛ ɲini san 5 kɔnɔ ko k'a kɛ ka sɔrɔsiw ka minɛn san a n'a warijɛ dalen bɛ kelen tɛ o tuma waati min na ale bilara ministère de la défense kunna o donnama kama sɔrɔsiw mago tun bɛ minɛn min na attaque bi kɛ cogo min attaque bi kɛ ten o don ale ye sɔrɔsi ɲɛma wele mun de kan ka kɛ aw de b'a ɲɛdɔn ko ni minɛn ni minɛn in de kan ka sa o ɲini ka d'a ma a ko minɛn ɲinini o y'ale ka baara ye o yɔrɔnin bɛɛ ale yɛrɛ wulila o donnama kama ka se jamanakuntigi ma sɔrɔsiw k'u mago bɛ nin de la jamanakuntigi ko e de ka baara don a ɲɛnabɔ ne de t'a kama sɛbɛnnikɛla ko a ko waati min n'a fɔra ale k'a ɲɛnabɔ o yɔrɔnin bɛɛ ale ye maa ɲini maa min bɛ se ka na ni minɛn in ye nka o don minɛn kɔni a sɔrɔla k'a fɔ minɛn bɛ jamana min kɔnɔ minɛn de kan ka sa wari kan ka di dɔrɔmɛ 1 tɛ Mali bolo ka d'a tigi ma o donnama kama fɛn min ye jamanakuntigi ale ye yamaruya di k'a fɔ fɛn min ye minɛn bi sɔrɔ cogo o cogo ka di sɔrɔsiw ma a ye minɛn ɲini sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye o minɛnko in ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de kɛra ka na kɔntara signé bɛɛ lajɛlen b'a kalama bɛɛ ɲɛna k'a fɔ a tigi bɛ na ni minɛn ye minɛn bi di sɔrɔsiw ma nka Mali b'a sara san 3 de kɔnɔ o ti bɛnkan ye wa sɛbɛnnikɛla ko o bɛnkan min kɛra n'o sugubulo tɛmɛna a ko bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ vérificateur général ye rapport bɔ ka na o jaabi bɔ k'o bi ko kelen la cour suprême fɛnɛ nana jaabi wɛrɛ bɔ k'a bi ni fila si ni si ka jaabi ma kɛ kelen o tuma jɔnni da ye tiɲɛ jɔnni da ye nkalon ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o ma ɲɛ min kɔ u y'a dossier bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa di pôle économique ma a ko pôle économique y'ale wele siɲɛ 1 tɛ siɲɛ 2 tɛ k'a sigi u bi papiers ta kelen kelen zana nin na nin filɛ nin ye k'a larawe fɔ k'a ban k'u tilalen u ko a ma taa so e tun b'o kalama kuma bɛ kɔfɛ o il a fait le pôle économique d'accord kuma tɔ bɛ kɔfɛ o dɔrɔn dɛ a ko kuma in jaruna journaliw kɔnɔ ɲɛsɛrɛkɛ 4 kunnafoni di siraw bɛɛ lajɛlen y'a fɔ don dɔ la ale taara Faransi ko a bɛ taa ci la a bɛ bɔ min kalama fɛn min ye Faransi kiiritigilamaw ye u nana ka na sɛbɛn d'a ma tile 2 garde à vue ale y'o de kɛ Faransi jamana kan ni minɛnsanko in na u bɛ k'a larawe tubabuw tilalen ko ntɔndi la i jɛ bɛ nin ko in na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Sumelu Bube Mayiga ye a ko in ma ban yen dɛ sabula cour suprême ale kɛlen pôle économique ale kɛlen ka dossiers minɛ pôle économique nana ye taafan tɛ nafan tɛ o labanna tuguni ka dossiers fara ɲɔgɔn na ka taa di cour suprême ma cour suprême ye jaabi bɔ ka bi Sumelu Bube Mayiga k'a lajɛ a passe o kɔfɛ tuguni politiki maa dɔw nana don ko in jukɔrɔ sabu Sumelu bɔlen ministériya la u nana laɲini a yɛrɛ bɛ se ka kungo sɔrɔ cogo min na u nana dossier dayɛlɛ kura ye tuguni fɛn min ye cour suprême ye o nana dossier ta kura ye tuguni k'ale wele k'a ɲininka k'a larawe cour suprême y'a ye ko tɛ nin ko in na o tuma u ye dossier classé sans suite sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi na dɔw bɛ k'a fɔ ko dossier bɛna dayɛlɛ kura ye tuguni o de kama cour suprême yɛrɛ ye arrêt de ta n'o ye kiiri jaabi ye k'a fɔ nin dossier in ko t'a kɔ ko t'a ɲɛ a nɔgɔlen tɛ a kɛra jamanadenw de ye a kɛra jamana armée de ye o tuma fɛn min ye Sumelu Bube Mayiga ye dɔndi la taa i ka sira fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ale Sumelu Bube Mayiga a yɛrɛ ka lakalila ale jɛlen bɛ jamana kiiri a tɛ se ka kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye don min ni kiiri ye min sago kɛ o bɛ tɛgɛrɛ fɔ nka ni kiiri ma taa min jimi sira fɛ o bɛ kiiri lagosi a ko nin minɛnsanko in na n ye kiiriso o kiiriso n'a ye maa min ja i k'ale Sumelu wele ye a jabajɛlen don nin ko in na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la preuve kɔnɔ a ka bi bɔli la ne ka jigin hôtel la n ye premier ministre ye su o su miliyɔn 4 o kuma a ɲininkaliw la là je suis d'accord o bɛ se ka kɛ ka jigin hôtel la café 10 euros café ni kelen a ɲininkaliw la o bɛ se ka kɛ miliyari 15 k'a bɔ BNDA la samedi donya fɛ a ɲininkaliw la o bɛ se ka kɛ ne bɛ n bolo bugɔ ka don voilà Maliko filɛ nin de cela veut dire que Bube ka kiiri tigɛla ka sɔrɔ malidenw t'a kalama miliyari 1,230 kɔ a Bube ko k'ale nɔ t'a la ko kiiri yɛrɛ banna min ye cour suprême ye olu ko Bube nɔ t'a la u y'a dossier datugu ka bila armoire kɔnɔ ye foyi tɛ se ka kɛ Bube la o de la ni ne ye n sigi ka miiri Asimu ninnu bɛ ka taa cogo min na n'u m'u cogo dɔn jamana kɔnɔdenw bɛna perese ka wuli u yɛrɛ kama quoi vraiment u bɛ ka taa cogo min na Asimu ninnu bɛ ka taa cogo min na laban n ka cɛ
a bɛ kɛ fɛn dɔ ye quoi. Imagine Boubé tiri sigi comment ça s'appelle renouveau de la Odo ko mɔgɔ bɛ ka fɛn fɛn fɔ k'a bɛɛ galon k'ale ma wari dun a sen t'a la a nana France o y'a don gardabe la Cour suprême y'a dossier ta k'u ma nɔgɔ foyi ye ale ma sonyani k'a ma foyi kɛ k'u y'a dossier classé sans suite. Cela veut dire que miliyari 1,000 ni kɔ in o tɛ ye tuguni Mali de ka di dɛ zonw de taara sigi k'u yɛrɛ jɛya nin cogo la an k'a kɛ wari ma sunya mais u sera ka mun kɛ u ka fanga kɔnɔna na u sera ka mun kɛ Mali budget min tun bɛ ka don Mali impôt min tun bɛ ka sara u taara min sira ma sɔrɔ ji ma sɔrɔ kɛnɛya ma sɔrɔ avion ma se ka sa sɔrɔsiw ma bila condition kɔnɔ mais Mali budget a taara min la question est là Boubé kana wari in yɛrɛ sunya dɛ mais Boubé ninnu tile la wari min tun bɛ ka sara a kɛra mun ye mais ko nin ko ninnu ka nɔgɔ de a ka nɔgɔn e de tun bɛ fanga la maliyɛndenw tun bɛ impôt sara taxe tun bɛ sara fɛn bɛɛ tun bɛ sara a budget hakɛ fana dɔnnen don vérificateur général bɛ yen ça veut dire que preuve tɛ yen Boubé y'a sunya mais preuve kɔni bɛ yen nɔ wari bilala yen o wari taara min a ka nin jamana ka di dɛ ni ku bɛ nin bɛɛ fɔ i bɛ kabu i kunkolo bɛ tiɲɛ quoi ni ku bɛ nin bɛɛ da i ni kan i bɛ sa bilahi an ka fɔnba lamɛn an bɛ sɔrɔ ka bɔ video kɔnɔ an ka fɔnba lamɛn ka pankulu ko in an y'a fɔ antenne caman kan mais gɛlɛya min bɛ pankulu ko in na ni pankulu yɛrɛ ni mɔgɔ talan de don a y'a ye wagati dɔ la Karimu Keyita kun bɔra ko militaire tali avion de transport ko gɛlɛya b'a la o avion de transport kelen bɛ Mali bolo an taara filanan de nɔfɛ kelen min yɛrɛ b'an bolo mais révision na bi filanan ye Mali y'a wari bɛɛ sara miliyari 22 et puis an ka Mali depuis an ye baara daminɛ et puis démocratie nana an k'an ka fɛn bɛɛ sara a siɲɛ fɔlɔ filɛ nin donc o wari saralen sisan avion de kun kan ka di anw ma le 6 août kalo tile 6 tɛmɛnen an nana ye k'a fɔ ko avion bloqué la DIRPA y'a kuma fɔ minnu bɛ armée ka kunnafoni di mais olu m'a fɔ mun de y'a bloqué an mɔgɔ minnu bɛ CNT kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka collectif an taara ɲɛɲini an taara sɔrɔ kuma wɛrɛ t'u da ko an ka pankulu in k'u ma sɔn ka sababuya kɛ politique mɔgɔ dɔw de taara f'u ɲɛna ko anw bɛ denmisɛnnin mɔrɔsɔnw de ta ka don armée la k'a tɛ kɛ ni sariya ye denmisɛnnin minnu si ma se armée yɛrɛ ye. a y'aw sigi yen nɔ k'aw bɛ CNT kɔnɔ nin politique mɔgɔ ninnu u bɛ CNT kogo bɛ jigin aw kan a y'a sigi yen ni yɛrɛ laban ka kuma la k'olu tɛ mɔgɔ ta u tɔgɔ ma fɔlɔ imagine ko zon tiɲɛnikɛla k'o tɛ ta u tɔgɔ ma fɔlɔ Mali denjugu guerre bɛ an bolo maliyɛnw bɛ ka sa hali o don an ka sɔrɔdasiw sara minɛn min kan ka san ka di olu ma fasoden jugu dɔw de taara fɔ tubabuw ye ko non ko an ka ɲɛmɔgɔ bɛ ka denmisɛnnin buruburu de ta ko k'u bila armée la en plus fana u b'u mɔgɔw dɔn mɔgɔ minnu taara nin nafiki dɛnya kɛ u b'u dɔn k'olu CNT mɔgɔw wulila ka taa ko ɲɛɲini mais k'olu tɛ tɔgɔ fɔ sisan de yanni e ka tɔgɔ fɔli fɔ yanni e k'i cɛsiri yanni e ka wuli o b'a sɔrɔ olu tilala u ka baara la i sigilen bɛ so min kɔnɔ ko assemblée o b'a bɛɛ kari ka jigin aw kan ye Asimi yɛrɛ ka to tan dɛ u laban ye min kɛ cɛ in na Sanogo o b'o fa kɛ Asimi na nin politicien ninnu ye kafiri de ye ala jugu mɔgɔ minnu sera ka nin kɛ o bɛ mɔgɔ to ye jamana kuntigi ka intérêt o y'a jamana kuntigi ka lakana u y'u sen d'a kan jamana kuntigi u ka lakana u y'u sen d'a kan Zeska mɛtɛ n ka foli bi jamana kuntigi u ka lakana ninnu bɛ tila tuguni ko bɛ na anw mara ne t'a dɔn u bɛna yiriw de mara walima u bɛna sagaw de mara walima e bɛna mɔgɔ minnu mara e t'olu fɛ mais i b'u ka wari fɛ aw bɛna mɔgɔ minnu mara faso nafolo ka an ka kɛ dɛ denmisɛnninw de taara mais en tant que ni faso nafolo donna avion la aw tun man ka sɔn u ka bloqué mais ka wuli ka taa nafiki denya kɛ pour que mɔgɔ minnu bɛ fanga la u kana kunkɔrɔta sɔrɔ olu fana sigilen bɛ ɲɔgɔn kan ye zon tɛ ka minɛ tiɲɛnikɛla tɛ ka minɛ aw boloko ninnu bɛ sigi k'aw lajɛ fanga la ten danga de b'u kɔ ninnu bɛ sigi k'aw lajɛ fanga la ten bilahi n'u m'a dabiri aw da la a k'a fɔ ma ko tu a kan'u minɛ dɛ n'aw bolo k'anw bɛ kɛlɛ min na anw bɛ kɛlɛ la an yɛrɛ de kama a kana ninnu minɛ dɛ ninnu filɛ ka wuli avion min kan ka di faso kɛlɛkɛcɛw ma u y'u sen d'a kan ni ninnu y'aw sɔrɔ u b'aw kan tigɛ ni nin kafiri ninnu y'aw sɔrɔ u b'aw bɛɛ faga
o ye min da sɔnɔgɔ la o b'a fɔ a da aw kan a y'aw sigi yen nɔ ko dɔ ka fara transition kan dɛ dɔ ka fara nin kan dɛ dɔ ka fara nin kan aw kana kɛwale foyi yira maliyɛnw na a y'aw sigi yen ten n'an m'aw kɔ bila ala ka sanpɛrɛn jigin anw kan ka tugu aw kɔ a ɲɛ tɛ fɛn na zon tɛ ka minɛ baara foyi tɛ ka kɛ ka tɛgɛrɛ fɔ aw kun ten o tuma ne m'a fɔ e ye ko anw tɛ maliko de ne ta tɛ mɔgɔ ko ye dɛ n'i bɛ tɛgɛrɛ fɔ mɔgɔ kun walima yanni i ka kɛ mɔgɔ fɛ a lajɛ fɔlɔ a ye mun kɛ anw ta ye o de bandaw depuis bandaw bɔra fanga la ne ma kuma duman fɔ aw ye depuis bandaw bɔra ne ma kuma duman fɔ aw ye nka aw de taara bandaw ta fɔlɔ kɔnɔ ka na aw nalen 3 mois a filɛ u yɛrɛ b'a kalama dɛ mɔgɔ minnu taara nin kojugu fɔ u b'a dɔn mɔgɔ minnu fana ye nin kɛ est ce que nin kan ka kɛ wa mali jugu a den don mali jugu fɔlɔfɔlɔ y'a denw de ye mais ne m'a fɔ aw ye ko tɔɔrɔ min bɛ mali kan ala tɛ gɛlɛya min bɛ mali kan ala nɔ tɛ an yɛrɛ de ma ye alami bɛ denmisɛnnin mɔrɔsɔnw de ta ka don armée la k'a tɛ kɛ ni sariya ye denmisɛnnin minnu si ma se armée yɛrɛ ye o kuma fɔlen an ye a yir'u la k'a fɔ o kuma in kɔni sigilen tɛ bolo armée la k'a tɛ kɛ ni sariya ye denmisɛnnin minnu ma pankulu in k'u ma sɔn ka sababuya kɛ politique mɔgɔ dɔw de taara f'u ɲɛna ko anw bɛ denmisɛnnin mɔrɔsɔnw de ta ka don armée la k'a tɛ kɛ ni sariya ye denmisɛnnin minnu si ma se armée yɛrɛ ye o kuma fɔlen an ye a yir'u la k'a fɔ o kuma in kɔni sigilen tɛ bolo kan parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ ta i bɛ ta ni nina di nina in dun dabɔra élection de kama maa tɛ voté n'i ma se san 18 ma n'an ko an mago bɛ mɔgɔ 50 la i bɛ taa sɔrɔ maa 30 de bɛ donc an y'o yir'u la n ko kuma in n k'o tɛ tiɲɛ ye o tɛ golo mais kuma in bɛ mun nɔfɛ mun na avion tɛ ka pan fɛn dɔ de bɛ avion na n'a fɔ o ma ko transpondeur o de b'a to a bɛ yɔrɔw ye o b'a to a bɛ dugu ye ninnu bɛ ne dusu kasi de moi je peux pas écouter ça n bɛ bɔ kuma la yan fanga bɛ aw bolo bi maliyɛn denw bɛ aw ka côté la an ka kɛ bubu ma sonyɛni kɛ bube ma sonyɛni kɛ mais o tun bɛ waati min na faso jamana kɔnɔdenw tun bɛ ka impôt sara o wari taara min o y'a don sira jumɛn na o y'a don lakana jumɛn na o y'a don ji jumɛn na o y'a don mun de la emploi jumɛn créé la o bɛ se ka ɲini vérificateur général bɛ ka na ni dossiers ye wari sonyɛna ça veut dire que jamana kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔw corrompilen don u y'an ka wari bɛɛ sonya u ka fanga wolola tɔɲɔ de la a ma wolo hɛrɛ la o kɛra an bɛɛ ɲɛna aw sigilen bɛ an bɛ CNT kɔnɔ an t'u tɔgɔ fɔ an bɛ n'u tɔgɔ fɔ n'u ma dabila an b'u wele bɔgɔ jɛnnen kan ala ka hinɛ la olu bɛ ka taa vitesse de la vitesse olu ka kalan de olu bɛ k'a bɛɛ ɲɛɲini sisan e sigilen bɛ ko n'u ma dabila e ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ la i b'i sigi de k'a lajɛ non mais c'est décevant ce pays là c'est nul mali tɛ jɔ sisan dɛ mali jɔ man di dɛ. Voilà, n bɛ aw bila yan merci beaucoup an san video jɛna ka bɛɛ lajɛlen fo anw kɔni bɛ nin sira in kan nin kɛlɛ an b'a kɛ fo an joli laban nin kɛlɛ in mɔgɔ 24 sara kun min kama an b'a kɛlɛ kɛ fo an joli laban yɛlɛma min bɛ malidenw nin kan i ta tɛ min ye kana se a ma i bilala jɔyɔrɔ min na n'i tɛ se i b'i kun na kala bɔ yen c'est tout constitution kura min bɛna sigi président tɛ san 5 kɛ an kun na tuguni depuis ka san fɔlɔ an bɛ wuli sɛgɛsɛgɛli la san filanan an b'i ka bila ɲininkali kɛ san sabanan n'i ma baara kɛ i ku bɛ gɛn ka bɔ yen n'i ye président bɔ yen coup d'état don manamanakan don dɛ Amérique o de bɛ yen Faransi o de bɛ yen ni président ma baara kɛ a bɛ bɔ yen Amérique n'a ma baara kɛ a bɛ bɔ yen diɲɛ jamana ɲɛnama bɛɛ kɔnɔ ni ɲɛmɔgɔ ma baara kɛ a bɛ bɔ yen o tɛ coup d'état ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo merci.